Sandstorm sa Dubai. Sa Sharjah, papuntang Dubai. Ayan o, namumuti. Oh, zero visibility siguro doon sa unahan. Grabe o. Isang daming tao sa park. Ang daming alikabok. What's that? What's that? Yeah, I saw the moon. Let's see. The sandstorm. Ayun. I'm just, doing oh my God. No. See the sandstorm? Yeah, sandstorm. You see? Thank you for watching, mga lola, mga mami. Bye!